بلم بك كاك محمد أو بربانتني ما مستوى سرتيا إن أقدرين قلق باشتان سپاسی بدكم برای فرسان خواه لسر كاركترا حركات تفجرين كل كردستان تركيا بتعبتي تشابونه سر حركات شيخ سايد درسمه وآقري بتعبتي دور درجة سر ناخذ خبر وك بري هات بحث كرن أو حركاتنا بقشتي وك حركين كبرن فرست دعات نشاندان هم لتركيا هم للسوفيت بري وصل говори. Восстание. Политики все слушают. Ну, чё? Восстание. Так. از بخواه ممکنه من همون تشتن مع مستا نکار بود بخوینم چونکی نویسیم پرانی بروسینه تشتکو من خواندنه دوام ده تبگر شیخ سعید تبگر کمیلیو پیش کتی نشان ده دواره تبگر درسی و آگری ده کاراکتر وان چاوا دبینه از بخواه باشته نگشتم سر فرصت تبگر آگری گلک فرصت کرن لی وكري ناقوتن سروان چه فكره كاركتر وان و دوی وارده تاريخ ناسن و برسا كردي مجول دبن السوفيتي وك هفده فكرن يا جهتي ناوان ده هيتونه و تاريخ ناسن و دوارن مثلا تركولوج ام بيجن ايه كل سال برسا عربي خبطن دوی وارده چه فكره يا سوفيتي برسا من سپاس Дерсима? Характер этих восстаний? Это были народные восстания. В котором приняли участие значительное число, большое число курдского крестьянства, как кочевого, так и оседлого. بركي مزن جندي وكوچرين كرد بشتاربون. Хотя, в общем, руководство того времени не отличалось, не имело четкой программы действий. تبليغو سرو كاتيه هنجي بوقتي программن زلال البروان تسيوان تنبون. Но по своему характеру это были национальные движения, национально-освободительные движения. Либо характере хва ау тавгарн милибун. За признание национальных прав курдов. Жбона يعني за признание национальных прав курдов. بتسخصتنا ما فين مليين كرد. Конечно, Дерсимское восстание отличается от Араратского. هل بتسرهدانا Дерсиме جهيد سرهدانا Арараты? Дерсимское восстание было спровоцировано правящими кругами Турции. Дерсиме هات провокацию грин жали сербидестин Турции. Восстание возникло после того, как турецкие правящие круги, турецкие власти начали там принимать различные меры в различных районах Дерсима, карательные меры. Сархадана Дерсиме بكت بشتي وكان بدست سر يعني دسلات تركيا تشتن ظلم داري زوري بكاراني لمهن نافشين Дерсиме. Дерсимские курды имели такой статус, они были в полунезависимом положении, не совсем подчинялись тогда турецким властям. هنگی کردن Дерсиме سرقبون کخوانی تایبتی هبون به تمامتی ند دیرک نبد بنتست این
حكومة تركيا دو. И стремление подчинить это восстание вызвало недовольство народа и, конечно, и восстание. جبرجو حكومة تركيا خصت وانتخب بنتسيخ بن كنترول أخوة أب سرهدان بيكت. يعني نتيجة داري زوري تركان وخصتن بداري زوري وانتخب بنتسيخ بن كنترول أخوة. Короче, турецкие власти хотели установить полную власть во всех районах Турции. تركان تخصت جو كنترول أخوة لسرهمو كردستان جيبكن. Да, и это, конечно, вызвало справедливую реакцию в этом самом Дерсиме, которая не хотела, так сказать, которой поступиться, то есть, чтобы одни и те права, хотя которые были курские там, как бы это, обычаи, правила, которым руководствовались курские лидеры Дерсима. هلبت كرداد برخدا وما في نخا وعادات وتقاليد يخوني تراديسيوني باراستن ونخوستن وان جوا تسيوان دركبن تسي دركا. Правда, нужно отметить, что в Дерсимском восстании тоже принимали участие лица, которые раньше принимали участие или создавали курдские организации еще раньше, в 20-е годы, в 19 году. Gerek ambijin gel Kurdin Dersim'e Kurdin ditir en ko amade yani beşdari bubun de lekrina rekhstinin Kurdit sala 19 و برجور به او كسانا سردانا Dersim'e jide beşdar bun valikari girin. То есть политики были, но политической организации, как, допустим, в Арабском восстании, не было. لي رخصتين سياسي لدو في سرهداني وقع سرهدانا قرارات تنبون. Но выступление, опять говорю, было всенародное выступление за защиту своих национальных прав, защиту своих национальных لي прав. بشتيم كارم ديس بيجن هو أب سرهدانايا سرهلدانك ملي قليري قشتيبو جبو باراستنا ما في القني ملي وبتسقستنا هون. تخصص بيجو. كيك لطفي ماكسيم.